السلام علیکم، چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری خاص ویڈیو ان بہن بھائیوں کے لیے ہے، ان والدین کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے ہے جو اپنے بچوں کا روشن مستقبل دیکھنے کے لیے پیش ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اپنے بھائیوں کو اور پیرنٹس کو یہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ ہم 20 تاریخ سے ایک مڈل تک اکیڈمی کا آغاز کر رہے ہیں مڑ بلوچاں کے اندر، گورنمنٹ ہائی اسکول کے پاس، مسجد نور الہی کے پاس البارک اکیڈمی کا 20 تاریخ سے آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے جتنے بھی دوست احباب بھائی اپنے بچوں کی بیس اور روشن مستقبل کے لیے پیش ہیں، ان کے لیے ہمارا یہ میسیج ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کی بیس کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے اگر وہ حاضر ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کے لیے ہم ایک اکیڈمی کا آغاز کر رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالی سیکنڈ ٹائم چلائیں گے۔ اس کا ٹائم تقریباً 3 بجے سے 5 بجے تک ہوگا۔ اس اکیڈمی کے اندر جو سارے سبجیکٹ ہیں، سائنس سبجیکٹ، میتھ سبجیکٹ، انگلش خاص طور پر، وہ انشاءاللہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ اس اکیڈمی کے اندر جو خاص چیز ہے، بچوں کی بیس کے لیے ہم ان کی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر کریں گے انشاءاللہ، اور ان بچوں کی جو بیس ہے، فنڈیشن ہے، ان کے اوپر خاص جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے تاکہ بچوں کا جو آنے والا مستقبل ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکے۔ میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ ہمارے دلشیر بھائی کا سکول ہے۔ اس سکول کے اندر ماشاءاللہ کافی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بہترین مڑ بلوچاں کے اور دیگر جو ہمارے آس پاس گاؤں ہیں، ولیجز ہیں، ان کے جو جتنے بھی ہمارے دوست احباب اپنے بچے ادھر بھیج رہے ہیں، ان کے روشن مستقبل کے لیے دلشیر بھائی کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ دلشیر بھائی کا تعاون بھی ساتھ ہو اور انشاءاللہ البارک اکیڈمی جو ہے وہ ہمارے آنے والے بچوں کا روشن مستقبل ہے، فرام ڈارکنیس انٹو لائٹ۔ تو ہم انشاءاللہ یہ اکیڈمی لے کے چلیں گے اور اس میں اپنے جو ہمارے اہل علاقہ کے بچے ہیں 8 تک، مڈل تک، انشاءاللہ ہم ان کی تعلیم کا سوچیں گے اور بالکل معقول، کوئی مطلب کہ اس میں کوئی اتنا زیادہ نہیں کہ جتنا 1 سبجیکٹ کا شہروں کے اندر، سانگلہ کے اندر، دیگر آس پاس اکیڈمیوں کے اندر کہا جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ معقول کریں گے اور آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں، اور اس کا آغاز، اکیڈمی کا آغاز 20 فروری سے انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ سارے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو دلشیر بھائی سے بات کرتے ہیں۔ دلشیر بھائی ماشاءاللہ کتنی دیر ہوگی یہ اسکول آپ اوپن کیا ہوا؟ ہمارا تقریباً یہ 1980 کا اسکول جو ہے یہ جناح کیمبرج چل رہا ہے اور میں اس کا 6واں پرنسپل ہوں ماشاءاللہ، اور 3 سال ہو گئے ہیں میں یہ سیٹ اپ جو ہے مطلب کہ میرے انڈر چل رہا ہے جناح کیمبرج کا۔ جی اور ہم نے بھی، آپ نے میرے سے بات کی اکیڈمی کے حوالے سے اور بیس کے حوالے سے، تو وہی بات ہے کہ جب ایک مقصد ہو انسان کا، دونوں کا ایک ہی مقصد ہو، تو پھر اس میں کیوں نہ، میں نے ان سے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے میرے سے بات کی ہے جی تو آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم لوگ بھی بیس کے اوپر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پر اب ہمارا اسکول جو ہے تقریباً پی جی نرسری پریپ جو ہے، میرے پاس پی جی کے ماشاءاللہ 76 بچے تھے اس دفعہ، صرف پی جی کے۔ اور کیوں تھے کہ 3 سال میں لوگوں نے ہماری بیس کو دیکھا کہ ہم لوگ رائٹنگ کے اوپر کتنا کام کرتے ہیں اور ہم بچوں کی بیس کتنی اچھی بناتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں اور آپ پہلے بھی بھائی رفاقت جو ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے اکیڈمی مینیج کی تھی، البارک جو اکیڈمی تھی، تو انشاءاللہ آپ بھی ان کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں جس کا استاد اچھا ہو تو وہ شاگرد جو ہے ماشاءاللہ وہ اس سے مطلب کہ وہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سب جو ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ بھائی جو ویڈیو اپنا اکیڈمی چلا رہے ہیں، اکیڈمی شروع کرنے لگے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کا مقصد بھی جو ہمارا مقصد ہے کہ بچوں کا تعلیم اچھی ملے اور ان کو ایک اچھی جگہ ملے جہاں پر وہ لوگ آئیں اور پڑھیں بغیر کسی لالچ کے۔ اور یہ چیز میں نے ان کے اندر دیکھی ہے کہ یہ ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ ہم اتنی فیس رکھیں گے یا آپ
हमारे पास आए, ये मतलब कि हमारे पास आए हैं तो हमें मतलब कि यही हो कि फीस के ऊपर ही ध्यान हो, पढ़ाई की तरफ होना जी जी बिल्कुल माशाल्लाह। और ये इनका मैंने देखा है कि ये मेहनती हैं और ये मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपके बच्चों के मुस्तकबिल कि अगर इन्होंने गारंटी लेते हैं तो ली है तो इंशाल्लाह ताला ये उसके ऊपर अपनी पूरी परफॉर्मेंस देंगे और पूरे उसको अच्छी तरीके से ही उसको आपका जी बहुत और शुक्रिया। ये अब इंशाल्लाह हमारी जो उम्मीदें भी हैं वो भी आपके साथ हैं और अल्लाह आपको कामयाब और दिलशेर भाई अल्हम्दुलिल्लाह सांगले में अल-फलाह कॉलेज के अंदर मैं तकरीबन 8 साल से पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 बजे तक बच्चों को पढ़ाया और कोई फीस का इतना मामला नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों उसी कॉलेज से स्कूल से पढ़ के बच्चे को इंजीनियर बने, आगे कोई डॉक्टर बने हैं, कोई कैप्टन डॉक्टर बने हैं। सांगला हिल ब्रांच की बात कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मड बलोचा के रोशन मुस्तकबिल के ऊपर भी हमारी नज़र है, क्योंकि हम जब आसपास के गांव देखते हैं ना या दूसरे शहर तो उसमें बहुत ज़्यादा रेशो पढ़े लिखे लोगों की है। और हमारे बच्चे जो बेसिक जो है वो उनकी बेस नहीं बनती, फाउंडेशन नहीं बनती, जिसकी वजह से वालिदैन कहते हैं कि इनके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, किताबों का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा है, इस वजह से बच्चे को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो वो इस वजह से जो है हमारा इलाका मड बलोचा बहुत पीछे है। तो मैं एक दफ़ा फिर तारीफ़ करूँगा कि मड बलोचा का पहला प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये वाला सेक्टर है जिसमें माशाल्लाह स्ट्रगल की, और इस स्कूल के भी काफ़ी बच्चे हैं जो इंजीनियर डॉक्टर बने हैं माशाल्लाह। जनाब कैमराज एलिमेंट्री स्कूल ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चों ने बेस बना के आगे इंजीनियर डॉक्टर बने और कई ओहदों पर फायज हुए। तो इंशाल्लाह हमारा भी यही मिशन है कि हम आने वाले वक्त में जो है इंशाल्लाह अपने मड बलोचा को प्रमोट करेंगे ताकि तालीम के हवाले से हम पीछे न रहें। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि आप उस वक्त तक पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते जितनी देर तक आप पढ़े लिखे नहीं होते। तो उन्होंने मुसलमानों को सियासत से बाज रखा इसी वजह से कि आप एजुकेशन में पीछे हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने जितने भी हमारे पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स हैं और हमारे दोस्त अहबाब हैं, हम उनसे ज़रूर तावन करेंगे और उनकी इंशाल्लाह बेस बनाएंगे ताकि आगे वो खुद ब खुद पढ़ सकें। जी मैं इसी हवाले से एक और बात करना चाहता हूँ कि जब भी आप वालिदैन के साथ मैं बात करता हूँ कि वालिदैन जब भी अपने बच्चों को किसी स्कूल में या एकेडमी में दाखिल करवाएं तो वहाँ की चमक ना देखें, वहाँ का ये ना देखें कि बहुत बिल्डिंग हाई क्लास है या बहुत ही वहाँ पे टीचर्स देखें कि उनकी मेहनत क्या है। जी जी। हर चमकने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होती। तो इस बारे में मैं कहूँगा अगर आज हमने अपना सेटअप है, हमारा जनाब कैमरे का सेटअप है, हम लोगों का छोटा है या अलबारे का भी शुरू हो रही है, इसका सेटअप छोटा होगा, तो आप जाके ये ना घबरा जाइएगा ये देख के कि ये अभी ये यार छोटा सा है, ये मतलब ये अकेडमी ये अभी हमारा इनका सेटअप छोटा है। ये क्या करेंगे, इनकी जब भी कोई बंदा शुरू काम करता है ना तो उसकी मेहनत बोलती है, उसकी मेहनत जो है वो अपनी मेहनत पूरी करता है और वही फायदा है जो 2-3 साल इसने मेहनत कर लेनी है वो आपके बच्चे के मुस्तकबिल बन जाना है। बिल्कुल। अब जिस तरह हम लोगों ने शुरू किया था, हमारा भी एक छोटा सेटअप है माशाल्लाह, 2 कैंपस हमारे भी हो गए हैं माशाल्लाह, और आज मेरा 2 साल पूरा हो गया दूसरे कैंपस का भी माशाल्लाह। और यही चीज है कि अगर हम लोगों का सिर्फ ये है कि हम मेहनत करते हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों को पता है हम लोगों को हमारी मेहनत ने रंग लाना है। बिल्कुल हम लोग हमारी बिल्डिंग ने या हमारी इस चीज ने वो चीज नहीं होनी जब तक हमारी। आपको और भी एक बात बताता हूँ कि जब मैंने शुरू किया था स्कूल, पहला साल जब मैंने शुरू किया था, ये आपके लिए एक वो कहते हैं कि बड़ा हूँ फिर भी थोड़ा वो सबक जो है वो देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे दिन मैंने पहले दिन शुरू किया था ना, तब मैंने वर्क किया था, तब मैंने फ्लैक्स लगाए थे, तब मैंने मतलब कि जो मेरे जानने वाले थे उनको मैंने कहा था अपने बच्चे मेरे स्कूल दाखिल करवाएं ये वो। जब साल गुजरा ना, साल गुजरने के बाद मैंने बिल्कुल वर्क नहीं किया, मैं किसी के घर नहीं गया था, मैंने किसी को जाकर नहीं था कहा कि मेरे पास बच्चे दाखिल करवाएं या क्या है। तब मैंने ये सोच कहा था कि अगर मैंने पूरे साल पहले में मेहनत करवाई है ना या मैंने कुछ किया है तो खुद ही वालिदैन जिनके बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं वो मेरी बात करेंगे, लोगों के अंदर जाकर मेरी मशहूरी वो करेंगे, हर बंदे के पास वो कहेंगे कि यार वहाँ पे पढ़ाई होती है बाकी जगह फैमिली में। और वाकई ही वही काम हुआ और वही वालिदैन जो मेरे पास बच्चे पहले पढ़ रहे थे उन्होंने जाकर मेरा वर्क किया। मेहनत है ना सर माशाल्लाह। बिल्कुल उन्होंने मेरा वर्क किया। मैं भी आपको यही कहूंगा कि आप जब मेहनत करवाएं
2-3 माह बाद आपके बच्चे जो है वालिदैन खुद ही कहें कि यार ये बंदा बहुत मेहनत करवा रहा है। और दिलशेर भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माड़ बलोचा में कोई साल डेढ़ पढ़ाया अकेडमी, तो जिन जिन के घर में मैंने पढ़ाया वो दोबारा आए और उन्होंने कहा कि आप फिर आए। मैंने कहा था कि मेरा टाइम नहीं इतना मैनेज हो रहा, तो फिर मैंने सांगला में 2 तकरीबन साल जो है ना ट्यूशन पढ़ाई है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जितना टाइम सांगला में या दूसरी जगह पे दे रहे हैं वही अपने माड़ बलोचा में दें तो इंशाल्लाह बच्चों का रोशन मुस्तकबिल होगा। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ जी, इसका आगाज अकेडमी का अलबारक अकेडमी, इसका आगाज 20 फरवरी से शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। तो आप अपने बच्चों को भेजें और हम पे उम्मीद रखें, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। और वहाँ बाकायदा अटेंडेंस होगी और बच्चों को जो है वो पूरा काम इंशाल्लाह उनका डायरी का होमवर्क किया जाएगा। और बाकी जो कसर रहेगी वो इंशाल्लाह दिलशेर भाई हैं, तो आप इनके स्कूल में अपने बच्चों को भेजें ताकि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। आपका चैनल देखने का और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।